Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Now today I would like to demonstrate how to set up audio equipment. It's a basic setup audio equipment. But today this is a simple basic setup. This is what we call Zoom X6 handy recorder. It's a basic audio recorder. And then we have two radio mic, which is a brand Sennheiser. So that this is radio mic. Terdapat dua jenis dua radio mic ni, bagi pada dua, iaitu transmitter and receiver. How to identify transmitter and receiver? We can look at the back, which is they have shown here receiver, and this is one is a transmitter. Alright, so kat mana yang kita perlu pakaikan pada pelakon? Alright, seharusnya radio mic transmitter hanya pasang pada pelakon, iaitu cast, main cast ataupun supporting actor dan sebagainya. And the receiver pula perlu dipasang di recorder, alright, ataupun mixer untuk menerima segala audio yang output daripada pelakon yang dihantar oleh transmitter kepada receiver. Lalu audio tu akan masuk ke dalam recorder. Okay, next, this is what we call mini jack. Okay, yang akan dipasang kepada radio mic, iaitu receiver. Okay, first kita make sure that must plug in at AF out. Here, AF out, audio frequency out. Okay, and then masukkan. Make sure that you have to lock it and then put it at the channel 1. Okay, this is here, this is channel 1. Okay, and next is the transmitter, radio mic transmitter. Alright, dia ada tulis tu transmitter. Okay, make sure that transmitter perlu dipasang pada pelakon. Alright, now this is what we call lavalier mic. Okay, lavalier mic. Okay, and then you guys must put at the transmitter body pack. Make sure that masukkan kepada mic line. Alright, mic line. Okay, and then make sure that you guys kena lock it supaya dia tak tertanggal. Kalau tertanggal, dia akan jadi bermasalah. And one more thing is, you guys need to make sure that this here, they have a button mute and unmute. If you guys push the button to the mute, so that we can't hear all the audio or dialogue came from the actor or actress. So make sure that you have to unmute. Alright, push the button to unmute. Okay, next. After that, next is we must on the Zoom X6 recorder. Okay, on the Zoom X6 recorder. Okay, they have shown no SD card, but you have to put the SD card at here. Alright, so off again, and then this a SD card slot in. So make sure that you guys masukkan dulu dan tolak ke dalam. Okay, tolak ke dalam. SD card tak kisah berapa gig pun boleh, tapi macam saya pakai ada 64 gig, ada 32 gig dan sebagainya. Alright, masukkan. Okay, and then kita on kan. Right. Okay guys, once you dah on the recorder, lepas tu next step is you have to on the both radio mic transmitter and receiver. Make sure it's a function and battery is full. Perlu diingatkan bahawa seharusnya kedua-dua radio mic ini, transmitter dan receiver,
seharusnya nombor channel frekuensi yang sama. For example, kalau transmitter itu dia ada tulis 530.100 pada transmitter, tetapi di receiver pun kena adalah nombor yang sama. Jika nombor transmitter dan receiver ini tidak sama, maka kita tak akan dengar suara pelakon tersebut. Jika nombor tu tak sama, tak konsisten, tak synchronize, maka kita perlu setkan semula kedua-dua ini nombor frekuensi yang sama. Alright. Okay, next. Once sudah benda tu dua-dua dah sama, okay, dia function. Okay, next. Ini adalah headphone audio monitoring recording brand Sennheiser HD280 Pro. So you guys kena masukkan ke dalam ini, ke dalam headphone punya jack. Okay, once dah masuk, kemudian lavalier perlulah dipasang kepada badan pelakon tersebut. Make sure that ke dalam badan dia dan mute, masukkan, hangkan ke dalam baju dia. Alright. So tips dia adalah, next adalah tips dia. Once you guys dah tahu, dah pasangkan benda kedua dia, maka kita kena check audio level. Alright. Audio level, nampak audio level itu seharusnya recording, the best audio recording adalah in between -18, -18 hingga -12, dan paling tinggi pun tidak melebihi -6. Contohnya audio sekarang, kalau kita tengok picking dia hanya pada negatif, atas pada -12. Right. Jika dia picking, make sure that audio level ni kita boleh adjust di sini supaya turun ke bawah. Test mic 1 2 3. So this is the good audio level recording. This is the best way. Alright, supaya dia tak picking. Contoh ni, kalau apa yang dimasukkan picking ni, kalau dia dah merah, audio level dia dah naik. Contohnya, kalau kita terset audio lebih pada, sekarang adalah antara 5 dengan 6. Kalau dia tinggi antara ni, so yang ini dah picking. Nampak? Bila cakap dia dah merah. So ini adalah audio level yang sangat teruk, distort, dan dia pecah, dan dia tidak sesuai untuk sebuah rakaman yang baik. So the best way is adalah turunkan antara level 5 ataupun 6. So audio level metering adalah antara negatif 12 dan tidak lebih daripada -6. That's the best way audio level recording. Alright. So next saya akan tunjuk how to set up boom mic pula. Okay, yang ini adalah boom mic complete set. Okay, yang ini adalah gun mic shot. Okay, this one is a gun mic shot. Kalau kita dah pasang kepada hook dia dan dengan boom stick dia, it's completely we call as a boom mic. Alright, this is a boom stick. Yang ini adalah boom stick. This one is gun mic shot. Alright, if it came datang sekali dengan full set yang dinamakan sebagai boom mic. Alright. So boom mic ni penting dipasang untuk mendapatkan bunyi ambient sound dan juga audio backup. Contohnya untuk backup audio seperti pelakon tambahan, pelakon extra, dan dalam masa sama kita boleh capture audio bunyi ambience. Bunyi ambience yang dimasukkan adalah bunyi persekitaran seperti bunyi trafik, orang lalu lalang, bunyi hujan, bunyi cengkrik dan sebagainya. Alright. So sekarang saya tunjukkan how to set up benda ni. Okay, once kita dah pasang kabel SLR kabel, okay, ini adalah SLR kabel. Okay,
Okay, one set of XLR cable kepada gun mic shock ini di boom mic. Kemudian kita seharusnya pasang terus kepada channel 2. Okay, ni channel 1 kita dah pasang daripada radio mic. Okay, now kita pasang ke channel 2. This one is channel 2, this one is channel 1, this is channel 2. So boom mic boleh pasang channel 2. Okay, masukkan. Kemudian make sure that kita kena on button channel 2. Alright, to make sure that boom mic ini berfungsi atau tidak, kita boleh buat audio test. So untuk nak pastikan boom mic ini masuk, you make sure that offkan channel 1 button ni. Okay, di channel 2. Alright, so upkan level dan kita boleh nampak sekarang dah channel 2 punya channel 2 punya audio level, iaitu daripada boom mic. Test mic 1 2 3. Sama juga kalau boom mic, jangan lebih pada negative 6. Okay, dia akan bunyi distortion yang audio yang tidak apa orang kata, tidak sesuai dan sangat pecah. Alright, itu saja. This is how audio basic setup recording untuk filem pendek, short film, iklan pendek, TVC dan sebagainya. PSA pun boleh. Alright, itu saja. See you guys. Bye.